Bon, aujourd'hui, on va voir le deuxième chapitre de la première leçon, qui est la conversion de l'énergie chimique. La conversion de l'énergie chimique. Conversion de l'énergie chimique, ça veut dire on va convertir l'ATP, qui est énergie chimique, en énergie mécanique, qui est la contraction musculaire. C'est l'objectif de la leçon. Bon, نقراو على المسك بصفة عامة. العقل بعدا نشوفوا واش المسك. العقل قلنا عليه المسكل كنا عرفنا عنده 4 phénomènes ياك. Phénomène mécanique, phénomène chimique, phénomène thermique et phénomène électrique. العقل عليه وإنرجيك يمكن نزيدوها. Donc عندنا phénomène mécanique, phénomène chimique, phénomène thermique, phénomène énergétique. Et on peut ajouter aussi des phénomènes électriques. متفقين؟ بون، أول حاجة بدينا بها الدرس اللي عقلتو فاش درنا الدرس في القسم، درنا على لي phénomènes mécaniques. شنو هما لي phénomènes mécaniques؟ هما les différents types de contractions, bien les différents types de myogrammes qu'on peut obtenir suite à des excitations. Voilà, donc là, je trouve l'analyse de quelques myogrammes. L'analyse de quelques myogrammes. باش غنبداو notion de secousse musculaire. شنو هي secousse musculaire قلنا؟ هي ملي كنطبقوا excitation وحده، une seule excitation. C'est une réponse musculaire à une seule excitation. عقلتو هذه هي سمينا secousse musculaire. هاي هذا كله كيتسمى ميوغرام وهذه بوحدها كتسمى secousse musculaire. Donc, la secousse musculaire, c'est une réponse du muscle à une seule excitation efficace. Mais quand tu prends une seule excitation efficace, le muscle كتسجل هذا الميوغرام هذا. متفقين؟ فيه من هنا لهنا شنو هادي؟ هذا هو الطون دو لاتونس. من هنايا يعني من هنا حتى لهنا لاصه هادي سي لو طون دو لاتونس. في هاد اللحظة طبقنا ليكسيتاسيون. هنا في هاد اللحظة طبقنا ليكسيتاسيون. هنايا بقينا واحد المدة عاد العضلة غدير لا كونتراكسيون مسكولار. هادي سميناها طون دو لاتونس. اللي عقلتو خصني نزرب باش راه سهل. طون دو لاتونس، طون دو كونتراكسيون، طون دو relâchement. Temps de latence, temps de contraction, temps de relâchement. وهنا عندنا هذا هو l'amplitude. Donc شنو هذه كتسمى كاملة؟ secousse musculaire كاملة. secousse musculaire isolée. Par définition, شنو هي la secousse musculaire isolée? C'est une réponse du muscle à une seule excitation efficace. Une seule excitation efficace, il comporte 3 phases. Temps de latence, bien phase de latence, temps de contraction et temps de relâchement. Il comporte aussi l'amplitude. L'amplitude. Donc, grand A, c'est le temps de latence. Grand B, c'est le temps de contraction. Grand C, c'est le temps de relâchement. Au petit A, c'est l'amplitude. N'est-ce pas? Bon, il faut remarquer aussi que la durée de contraction, le temps de relâchement plutôt, la durée du relâchement est plus élevée par rapport à la durée de contraction. La carna B مع C, donc C كبر من B. Donc le relâchement se fait pendant une durée très longue par rapport à la contraction. Donc شنو هي secousse musculaire isolée par définition? C'est une réponse du muscle à une seule excitation efficace. Il comporte 3 phases, temps de latence, temps de contraction, temps de relâchement, amplitude. ممكن نحسبوا من هنا لهنايا، من هنا حتى لهنا كاع. هذه هي la durée de la secousse musculaire. Donc, le myogramme du document 3 représente la réponse d'un muscle à une excitation unique et efficace. Il s'agit de ce qu'on appelle une secousse musculaire isolée. Celle-ci est divisée en 3 phases. Phase de latence, voilà. Dans la phase de latence, c'est le temps qui s'écoule
entre l'instant de la stimulation et le début de la réponse musculaire. ملي كيتقرص شي واحد ديك اللحظه فاش قرصيه ديك راه هي داك هو لو طون دو ديك لانستون دو لا ستيمولاسيون. ملي كتقرصو راه كتجيك القرصه كيحس بواحد الضو طلع معاه عاد كيدير لا ريبونس. دونك هذيك الوقيته من الفاصله ما بين لو طون دو ستيمولاسيون و ديبي دو لا ريبونس كنسميها فاز دو لاتونس. لا فاز دو لاتونس. متفقين؟ Bien. Voilà. Donc, deuxième phase, c'est la phase de contraction. Elle se caractérise par raccourcissement du muscle ou l'augmentation de sa tension. إلا عقلتو ملي كدير لا كونتراكسيون بيديك كيمشي يوقع المسكل كتقصر الطول ديالها وكتعلى. و phase de relâchement راه باينه le muscle كيرجع il reprend ses dimensions initiales. Bon, سميت هادي سميناها secousse musculaire isolée. Secousse musculaire isolée, c'est une réponse du muscle à une seule excitation efficace et comporte trois phases: phase de latence, phase de contraction, phase de relâchement. Très bien. Bon, d'abord on va voir la réponse du muscle à plusieurs excitations d'intensité croissante. يعني غنبقاو غادي كنزيدو في l'intensité. لاحظوا معايا هنايا دابا هنا on va appliquer plusieurs excitations. Plusieurs excitations, excitation I1, I2, I3, I4 jusqu'à I8 ici. Tout en augmentant l'intensité d'excitation. يعني الشده ديال I1 ضعيفه بزاف، I2 كبر شويه من I1، I3 كثر من I2، I4 كثر من I3، I5 كثر من I4 وانت غادي. I8 هي اكبر انتونسيتي، بحال واحد هريتي شي شويه راه هي I1 شده ضعيفه، زيرتي شويه قصحتي شي شويه I2، قصحتي مزيان I3، قصحتي مزيان I4. دونك هادو سو سون دي تنقولوا دي زيكسيتاسيون ا انتونسيتي كرواسونت. متفقين؟ فوالا. La figure ci-dessous représente le schéma d'un myogramme obtenu à la suite de l'exécution sur un muscle de stimulation successive éloigné et d'intensité croissante. زعما راه غادي croissante l'intensité غادي كتزاد. Première question. Analyser et interpréter le myogramme obtenu, sachant que le muscle est constitué de cellules contractiles qu'on n'a pas la même rhéobase. Bon, هنا غنديرو l'analyse الأولى. L'analyse. غنقسموه من E1 ل E2. من E1 ل E2, malgré l'augmentation de la densité d'excitation, on n'obtient aucune réponse musculaire. E1 ما تسوقاش ليها المسكل. E2 ما تسوقاش، ماشي بحال E3 حصلنا واحد الريبونس واخا ضعيفه. E4 حصلنا على ريبونس موين. E5 ريبونس بليز امبورطون. E6 ريبونس اخرى اكثر منها، وحنا غادي بحال هكا. Donc de E1 à E2, malgré l'augmentation de l'intensité d'excitation, on observe qu'il n'y a pas aucune réponse musculaire. E3. De E3 à I7. لاحظوا معايا من E3 ل I7. Lorsqu'on augmente l'intensité d'excitation, il y a augmentation de l'amplitude. لاحظوا معايا هاد l'amplitude هو هذا. هذا هو l'amplitude. كما درنا حنا l'amplitude في القسم عقلتوها l'amplitude هو هذا. اش يوقع عليه؟ غادي وكيتزاد. اما هنا راه l'amplitude نيل، هنا شوف l'amplitude زيرو. واش نقولوا؟ De E1 à E2, malgré l'augmentation de l'intensité d'excitation, voilà, l'amplitude reste nulle. De I2 à I7, avec l'augmentation de l'intensité d'excitation, on observe une augmentation de l'amplitude. Maintenant, de I7 à I8. De I7 à I8, malgré l'augmentation de l'intensité d'excitation, l'amplitude reste nulle. ما تزادش بقى كيما هو. شوف ها هو ما تزادش. هاتي l'analyse. نعاود l'analyse. Donc de I1 à I2,
malgré l'augmentation de l'intensité d'excitation, l'amplitude reste nulle. De I2 à I7, avec l'augmentation de l'intensité d'excitation, on observe l'augmentation de l'amplitude. De I7 à I8, malgré l'augmentation de l'intensité d'excitation, l'amplitude reste nulle. C'est l'analyse. Passons maintenant à l'explication. L'explication. I1, I2. Pourquoi, malgré l'application des deux intensités I1 et I2, l'amplitude reste nulle? Pourquoi? Car ces deux intensités sont inefficaces. Inefficaces. غير فعالين. هادو غير فعال ما تسوقاش لهم المسكن. Donc I1 et I2 sont deux excitations inefficaces. Inefficaces. Donc sous la rhéobase, ils sont incapables de recruter aucun fibre musculaire. حتى fibre musculaire ما خدم هنايا. Ils sont incapables de recruter aucun fibre musculaire. حتى fibre ما خدم. I3 اش كنسمينا I3 I3 سي شنو هي؟ سي seuil ou bien rhéobase لعقلتو. seuil ou bien rhéobase étroit. ها étroit. Seuil ou bien rhéobase. C'est la plus faible intensité. C'est la plus faible intensité d'excitation qui provoque une réponse musculaire. هي أصغر شدة تسوقات لها العضلة. Donc c'est la plus faible intensité de stimulation qui provoque une réponse musculaire. De E3 à I7. De E3 à I7. Lorsqu'on augmente l'intensité d'excitation, il y a augmentation du nombre des fibres recrutées. كنعرفوا بأن المسكل مثلا فيها 1000 فيبر مثلا اكزامبل. هنا خدموا مثلا 5 ديال لي فيبر. ملي خدموا هاد 5 ديال لي فيبر عطاتنا هاد لومبليتود الصغيور هذا. زدتي الشده هنا غيخدموا لك مثلا واحد 200 فيبر 200 فيبر ويتزاد لك لومبليتود. زدتي الشده اكثر هنا غيخدموا لك واحد 400 فيبر مسكولار ويتزاد لومبليتود. هنا زدتي الشده اكثر خدمت لنا 800 فيبر مسكولار 800 فيبر مسكولار. هنا زدتي الشده اكثر خدموا كاملين 1000 فيبر. ها عندك في المسكل ديالك هذا اكزومبل ماشي حقيقه. دونك اللي كيتسمى لوا دو ريكروتمون. لوا دو ريكروتمون قد ما كتزيد لانتونسيتي دو ستيمولاسيون كيتزادوا لو نومبر دي فيبر مسكولار recrutés. Il s'agit du loi de recrutement. Donc de E3 à I7, lorsqu'on augmente l'intensité de stimulation, il y a augmentation du nombre de fibres musculaires recrutées. Il s'agit de la loi de recrutement. À I7, je vous à I7. À I7, il y a recrutement de tous les fibres musculaires. Les fibres musculaires خدموا. Donc on obtient l'amplitude maximale. On obtient quoi? L'amplitude maximale. Maintenant, de I7 à I8. De I7 à I8. هنا واخا كنزيدوا l'intensité. Donc les fibres musculaires اللي عندنا راه كلهم خدموا غير 1000. Donc غيبقى لنا même amplitude. Même amplitude. Je reprends. دابا ندير l'analyse من موراها l'explication وفاش نفوتو هادشي. Donc l'analyse de I1 à I2 malgré l'augmentation de l'intensité les amplitudes restent nulles. De E3 à I7 avec l'augmentation de l'intensité on observe une augmentation de l'amplitude. De I7 à I8 malgré l'augmentation de l'intensité, l'amplitude reste stable. Très bien. Explication. I1 et I2 sont deux intensités inefficaces وكنسميهم infraliminaires. هاي مكتوبة هنا infraliminaires. Donc I1 et I2 sont inefficaces
ils sont donc infraliminaires. Infraliminaires, donc ils sont incapables de créer, de provoquer une réponse musculaire. Et 3, on obtient une réponse musculaire sous forme de secousse musculaire. On nous dit que la rhéobase du muscle étudié est comprise entre I2 et 3. Donc, et 3, c'est la plus faible intensité qui provoque une réponse musculaire. Qu'est-ce que seuil ou bien rhéobase. Rhéobase. De E3 à I7. Avec l'augmentation de l'intensité d'excitation, il y a augmentation du nombre de fibres musculaires recrutées. Recrutées, il s'agit d'une loi de recrutement. Recrutement. Loi de recrutement. De I7 à I8, malgré l'augmentation de l'intensité de stimulation, l'amplitude reste stable. Pourquoi? Car tous les fibres ont été mobilisées, bien ont été recrutées. Donc, je fais secousse musculaire isolée. Ça fait je fais d'abord réponse des muscles à des stimulations à intensité croissante. On faut tout d'abord, je fais le bête. Voilà. D'abord, je fais réponse du muscle à deux stimulation successive. Réponse des muscles à quoi? À deux stimulations successives. Voilà. Donc, il y a 5 exercices. On soumet un muscle à deux stimulations successives de même intensité supraliminaire. C'est maximum rhéobase. Supraliminaire. On répète la manipulation en faisant à chaque fois diminuer l'intervalle de temps qui sépare les deux stimulations. Les myogrammes ci-dessous présentent les résultats de cette expérience. Question, analyser et interpréter les résultats obtenus. Donc, الفرق ما بين هاد الفيغور 1 و 2 3 هنا طبقنا دوز اكسيتاسيون بعاد على بعضياتهم بعاد. الاكسيتاسيون الاولى هاد الثانيه المده الفاصله بيناتهم طويله بزاف. هنا طبقنا دوز اكسيتاسيون قراب شويه هنا طبقنا دوز اكسيتاسيون قراب بزاف. دونك هنا la durée séparant les deux excitations est très longue. La durée séparant les deux excitations est moyenne. La durée séparant les deux excitations est très faible. Donc, lorsqu'on a appliqué deux excitations qui sont très éloignées, on obtient deux secousses musculaires isolées. Deux secousses musculaires isolées. La deuxième excitation n'est appliquée qu'après l'achèvement de la première secousse musculaire. C'est la première secousse musculaire, on a la deuxième excitation. Donc, on a obtenu deux secousses musculaires isolées. Deux secousses musculaires isolées. هنا متفقين؟ فهموا هذه ونعاود واش قلنا هنا. هنا طبقنا دوز اكسيتاسيون، ها الاولى وها الثانيه بعاد على بعضياتهم ياك، بعاد على بعضياتهم. ميغرام اوبتوني هو هذا، الشيء اللي حصلنا ليه هو هذا. حصلنا على دوز اكسيتاسيون او بيان دو سوكوس مسكولار ايزولي. علاش ايزولي؟ حيت لا دوزيام اكسيتاسيون ما طبقناها حتى سالات لا بروميير سوكوس مسكولار، bien طبقناها pendant la période de repos في الراحة. هنا la durée séparant les deux excitations est moyenne. اش حصلنا على deux secousses musculaires qui sont fusionnés incomplètement. ملتحم هادو هاد الجوج هنا كلهم هنا ملتحمين ولكن جزئيا ماشي كليا، اسمها فيزيون انكومبليت. فيزيون انكومبليت علاش؟ حيت لا دوزيام اكسيتاسيون دخلات هنا بالضبط. شنو البلاصه؟ في الغولاشمون. دخلات هنا في الغولاشمون. دونك كار لا دوزيام اكسيتاسيون est appliquée pendant
la phase de relâchement. On a deux excitations, deux secousses musculaires qui sont partiellement fusionnées. C'est une fusion incomplète. Il y a des fusions incomplètes. Fusion incomplète. Et là, la durée séparant les deux excitations est très courte. Très courte, قصيرة بزاف. ياك حصلنا على دو سكوس مسكولار، هاد الجوج كي ولاو هاد الجوج مي سكوس كي ولاو هنا ولاو ملتحمين في سكوس وحده، ولاو داخلين في سكوس وحده. دونك اش كنسميو هذا فيزيون كومبليت. فيزيون كومبليت. دونك شنو الحاله هادي؟ هنا دو سكوس مسكولار ايزولي، هنايا فيزيون انكومبليت، وهنايا فيزيون كومبليت. شنو عندنا هنايا؟ دو سكوس مسكولار ايزولي، هنا فيزيون انكومبليت، هنا فيزيون كومبليت. علاش صنع على دو سكوس مسكولار ايزولي؟ علاش؟ car la durée séparant les deux stimulations est très longue et la deuxième stimulation n'intervient qu'après l'achèvement de la première secousse musculaire. N'a qu'à deux fusion incomplète. Fusion incomplète. Car les deux stimulations, la durée séparant les deux stimulations est moyenne et la deuxième stimulation intervient pendant la phase de relâchement. Pendant la phase de relâchement. La figure 3. La figure 3. La durée séparant les deux secousses musculaires est très courte. Est très courte. Et la deuxième stimulation intervient pendant la phase de contraction. La phase de contraction. Ça fait. Donc, il a طبقنا deux secousses de excitation successives. On aura trois cas possibles. Soit on obtient cas de secousses musculaires isolées, ou bien deux secousses musculaires partiellement ou incomplètement fusionnées, ou bien deux secousses musculaires qui sont complètement fusionnées, et ceci selon la durée séparant les deux secousses, ou bien les deux stimulations. Je passe. Donc, tout est écrit ici. Voilà. Donc, maintenant, on va voir la réponse du muscle à plusieurs excitations. La réponse du muscle à plusieurs excitations. Voilà. À une série d'excitations efficaces. Donc, document 6. Donc, on applique sur un muscle une série de stimulations d'intensité constante, mais dont on a fait varier la fréquence. دابا نطبقوا بزاف ديال ستيميلاسيون، غير كاين شي حالات واش غنطبقوها باغ فريكونس فيبل ولا فريكونس الفي. واش مثلا شي واحد كتقرصو، واش كتقرصو قرصه وتضرب دوره، جي تقرصو قرصه الثانيه وتضرب دوره، اولا كتبعهم ليه. متفقين؟ كي كتقرصو المره الاولى تمشي تضرب دويره وتجي، هذيك راه هي افيك فريكونس فيبل. كنتي كتبعهم ليه كتسمى فريكونس الفي. دونك هنا لا فيغور نيميرو 1. On a appliqué sur un muscle une série de stimulations d'intensité constante, mais avec une fréquence faible. Fréquence faible. تنستيميليو كنضربو دوره، جوج ستيميلاتين نضربو دوره، جوج ستيميلاتين نضربو دوره، يعني فريكونس فaible. ماشي بحال هنايا ملي كتستيميلي ستيميلاسيون مور ستيميلاسيون متابعين. متفقين؟ دونك إلا كان si on applique une série de stimulations d'intensité constante, on obtient quoi? Tétanos imparfait. Tétanos imparfait. Tétanos imparfait. Car toutes les excitations interviennent pendant les phases de relâchement. Qui trouvent les phases de relâchement. C'est tétanos imparfait. Pourquoi tétanos imparfait? Car toutes les excitations interviennent pendant les phases de relâchement. Ici, on a tétanos parfait. Tétanos parfait. Pourquoi?
car toutes les stimulations, toutes les stimulations interviennent pendant les phases de contraction. Pendant la phase de contraction. Donc ici, tétanos imparfait, c'est une réponse du muscle à une série d'excitations avec fréquence faible, où toutes les excitations interviennent pendant les phases de relâchement. Ici, tétanos parfait. Tétanos parfait. Tétanos parfait par définition, c'est une réponse du muscle à une série de stimulations avec une fréquence élevée où toutes les stimulations interviennent pendant les phases de contraction. لاحظوا معايا هنا كون استمر هنا كنهيجو غنطبقوا السيميلاسيون هنا نكمل ها هو نزيد السيميلاسيون واش كنلاحظ في هاد البلاصه هادي malgré l'application des stimulations le muscle il y a diminution de la tension du muscle jusqu'à relâchement كيتغلاش صافي اش كنسميو هادي phénomène de la fatigue musculaire قلتو عليها la fatigue musculaire phénomène de la fatigue musculaire لا عقلتو هاد الفينومين هذا de la fatigue musculaire دونك نعاود بعدا باش نشدو مزيان قلنا في هاد البلايصه هادي من هنا لهنا دار تيتانوس بارفي بلاصه تيتانوس بارفي ولكن من هنا لهنا كنلاحظوا واخا كنستيميليو صافي ولا كيتغلاش كيوقع غولاشمون هنا كنسمى التعب العضلي عيات نعطيك مثلا شتا داكشي معلمه في الصغر قالت كانت 100 ضربه هذا الشيء كارثه 100 دقه نعطيك مثال دوك 5 دقائق 10 دقائق الاول غتحس بهم ما تبقى ما تحس بهمش كاع علاش حيت صافي المسك ديالك عيات مابقاش كتدير السويله العصبيه عيات دونك هذيك هو لا فاتيغ مسكولير دابا حنا بغينا نعرفوا هاد لا فاتيغ مسكولير شنو هما لي سامبطوم ديالو الا عقلتو كيل سون لي سامبطوم دو لا فاتيغ مسكولير شنو هما لي سامبطوم دو لا فاتيغ مسكولير قلنا هما diminution de augmentation de quoi augmentation du temps de latence augmentation du temps de relâchement augmentation de la durée de la contraction musculaire et bien sûr diminution de la contraction et de l'amplitude كنا درنا واحد بحال هكا في الكور كنا comparé pendant واحد l'exercice musculaire la première secousse هي هادي la première secousse musculaire ياك هذا le temps de latence هنا la contraction بلاصه هادي هنا relâchement C هذا l'amplitude D ومن هنا لهنايا c'est la durée de la secousse musculaire عاود شنو A temps de latence B contraction C relâchement D amplitude E durée de la secousse musculaire هذه بحال قلتي هي لا بروميير سكوس مسكولار ملي مثلا دخلتي لاصال تريني عندي واحد 4 كيلو بغيت تبقى تطلع بها اليدين الابره المره الاولى كتجيك ساهله كتطلعها هي ديال السكوس اللي سجلتي مره خامسه ولا السادسه على كل السكوس ديالك كتولي داير بحال هكا دونك ها ا بريم بي بريم سي بريم دي بريم او بريم دونك هذه لا بروميير سكوس
وهذه dernière secousse. Il a secousse fatiguée, مهلوكة مسكين. Donc, rien comparer. Lorsqu'on part de la première secousse musculaire vers la dernière secousse musculaire, il y a diminution de quoi? Du temps de latence, augmentation plutôt, du temps de latence, Z. Temps de latence, je vais vous montrer هنايا. راه Z. كان هنا قصير هنا Z. لا طويل. نبينو بأنه طويل شي شوية، نطولو. فوالا. Temps de latence Z. Contraction نقصات. Relâchement Z. Amplitude نقص. Durée Z. Donc, qui est Z? Qui est Z temps de latence, temps de relâchement, la durée de la secousse musculaire. Je crois qu'il la contraction et l'amplitude. L'amplitude et la contraction. Je les ça fait. Donc, les symptômes de la fatigue musculaire. Les symptômes de la fatigue musculaire. Les symptômes les symptômes de la fatigue musculaire. De la fatigue musculaire. Non. أول حاجة augmentation. شو كيتزاد augmentation. symptôme augmentation du temps de latence. A. Relâchement. Et de la durée de la secousse musculaire. De la secousse musculaire. متفقين؟ دونك هادشي كيتزاد شويه كينقص قصت لنا لا كونتراكسيون ياك قصت لا كونتراكسيون و لامبليتيود نديرو ديمينيسيون هي هادي دو لا كونتراكسيون et de l'amplitude voilà donc ce sont les symptômes de la fatigue musculaire. انا كندور راكم ضابطين هادشي باسكو دابا نديرو واحد الريفيزيون صغيره.